बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुक्ता एतराज़ आप देख रहे हैं। व्यूवर्स, यूटिलिटी स्टोर्स के हज़ारों मुलाजमीन जो कि डेली वेजेस थे, आज उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर एहतजाज किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत को ये ख़बरदार किया कि वो बरतरफियों का ये ज़ालमाना फ़ैसला जो है वो वापस ले, और अगर ये फ़ैसला वापस नहीं लिया जाता तो फिर आइंदा का लाहे-अमल का ऐलान जो है वो किया जाएगा। आज मुल्क भर से यूटिलिटी स्टोर्स के हज़ारों जो मुलाजमीन हैं, जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बिलू एरिया में जो यूटिलिटी स्टोर का हेड क्वार्टर है उसके सामने जमा हुए, एहतजाज किया, बरतरफियों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और ये फ़ैसला वापस लेने का मुतालबा किया। आल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन के सेक्रेटरी जनरल हैं सैयद आरिफ हुसैन शाह और नेशनल वर्कर्स यूनियन के सेक्रेटरी जनरल हैं राजा मस्कीन, इनकी तरफ से खिताब किया गया, जो एहतजाज किया गया उसकी जो फुटेज है, वीडियो है, वो भी हम आपको आखिर में जो है वो दिखाएंगे। लेकिन ये चीज़ इन रहनुमाओं की जानब से सैयद आरिफ हुसैन शाह और राजा मस्कीन की जानब से कही गई कि ये एक इंतहाई ज़ालमाना इक़दाम है कि आप बैक जंबुश कलम 3000 मुलाजमीन को निकाल दें, और ऐसे मुलाजमीन भी इसमें शामिल हैं जिनके केसेस अदालतों में चल रहे हैं, और ये तो एक तरह की तौहीन अदालत है जो कि इस हुकूमत ने की है। एबटाबाद का एक मुलाजम जुनैद था, उसने ख़ुदकुशी कर ली, और ये भी उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म एक तरफ कहते हैं कि चोर और डाकुओं को पकड़ने में हमारा साथ दें, लेकिन ख़ुद जो है वो डाका डाला गया मुलाजमीन के हकूक़ पे, मुलाजमीन के रोज़गार के ऊपर। इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत वक्त पर आयद होती है। और उन्होंने कहा कि ये वो इदारा है जिसको देखकर बाकी ममालिक के अंदर इस तरह के इदारे बनाए गए, उन्होंने भी कॉरपोरेशंस बनाई और फिर जो है वो सब्सिडी देकर जो गरीब आवाम हैं उनके लिए सस्ती अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया। और फिर ये भी कहा कि इस हुकूमत की वजह से, इस हुकूमत के इक़दामात की वजह से, सब्सिडी ख़त्म करने की वजह से, चीनी की बरामद की इजाज़त देने की वजह से तकरीबन इस वक्त चीनी की कीमत 160 रुपये से 170 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है, और फ़ायदा जो है एक माफिया जो है उसको इसका फ़ायदा जो है ये पहुंचाया जा रहा है। इनका ये भी कहना था कि इस वक्त जो बरतरफ मुलाजमीन हैं डेली वेजेस, वो ऐसे भी हैं जिनकी जो सर्विस है वो 25-25 साल तक वो हो चुकी है, और यूटिलिटी स्टोर के असासे उनकी मालियत जो है, असासों की मालियत वो 80 अरब रुपए से ज़्यादा है। किसी हुकूमत ने इसको कोई ग्रांट नहीं दी। सालाना 25 अरब रुपए का यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन टैक्स अदा करती है। इसके बावजूद इसको खसारे में दिखाकर इसको बंद करना, मुलाजमीन के हकूक़ पे डाका डालना और उनको बेरोज़गार करना, ये कतई तौर पे नाकाबिल कबूल है। बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अपने मुतालबात सामने रखे, और यही मुतालबा था सबसे बड़ा कि ये जो बरतरफियों का लेटर है इसको जो है वो वापस लिया जाए। कल भी मैंने कहा था कि इन्होंने पार्लियामेंट के फोरम पे ख़ुद यकीन दहानी कराई थी कि ये फ़ैसला जो है वो वापस लिया जाएगा, और ये फ़ैसला जो है यूटिलिटी स्टोर को बंद करने का ये नहीं किया जाएगा, किसी को बेरोज़गार नहीं किया जाएगा, लेकिन वो सबसे बड़े इदारे उस प्लेटफार्म की जो है वो तौहीन जो है वो की गई है। तो आज मुलाजमीन निकले हैं, अपने हक़ के लिए निकले हैं, एहतजाज किया है, और उनका ये भी फ़ैसला है कि जो दीगर ट्रेड यूनियंस हैं उनकी वो तंजीमों से भी मिलेंगे, उनके अहदेदारों से मिलेंगे, उनको भी इसमें साथ मिलाएंगे अगर हुकूमत ये फ़ैसला वापस नहीं लेती। और जो यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से ये हुकूमत इक़दामात उठाने जा रही है, इसके ऊपर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का जो इजहार है वो इनकी जानब से जो है वो किया गया है। तो इस हवाले से आज ज़ाहिर है पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पर जो थी वो मौजूद थी, लेकिन ये मुज़ाहरा करने के बाद पुरअमन तौर पर जो है वो मुंतशिर हुए
اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا یوٹیلیٹی سٹورز کی انتظامیہ یا حکومت ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کرتی ہے نہیں کرتی. جو اس حوالے سے جو احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تو اس کی جو فوٹیجز ہیں جو ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. جنہوں نے اس ملک کے اندر آج اس ڈیلی ویجز کے اندر تقریباً 25 سال والے بچے بھی موجود ہیں. پوری زندگی جنہوں نے نوکریاں کی آپ ان کو خالی ہاتھ بھیجنا چاہتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا ہے. آپ ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے پوری کریں. آپ نے آج تک یوٹیلیٹی سٹور کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا. ہمیں پورے اس ٹینیور میں 51 سال کے اندر یوٹیلیٹی سٹور کو صرف عمران خان کے دور میں 10 ارب روپے کی گرانٹ ملی ہے. باقی ٹوٹل جو بلڈنگیں یہ جتنے آج کام ہیں آج یوٹیلیٹی سٹور کے اثاثے سے تقریباً 80 ارب روپے کے ہیں. یہ ہم نے کوئی گرانٹ نہیں دی. یہ ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے بونس چھوڑ کر ان بلڈنگوں کو بنایا. ہم یہ بلڈنگیں کسی کو آسانی سے نہیں دیں گے. یہاں یوٹیلیٹی سٹور میں دوبارہ پاکستان میں شکاگو ہم بنا کے چھوڑیں گے. صاحب آپ کہتے ہو کہ کرپشن ہے اس ادارے میں. اگر کرپشن ہے تو آپ ادارے کے چیف ایگزیکٹو ہیں تو آپ انکوائری کیوں نہیں کرواتے؟ ہم نے ان کو لیٹر لکھا کہ جناب عالی اس کی یہ اہمیت ہے. آپ اس ادارے کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے میں کرپشن ہوئی ہے تو ان کرپشن یہ کرنے والے لوگوں کو بے نقاب کریں. اگر میں ہوں تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. ایک ایسے ادارہ جو پاکستان میں واحد ادارہ جو فوڈ سیکورٹی کی سہولت فراہم کرتا ہے. ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی ہم کاروبار نہیں, حکومتیں کاروبار نہیں کرتی. یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کاروبار کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. یہ لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور جو بلیک مافیا ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. اور الحمدللہ پچھلے 53 سالوں سے جب بھی مارکیٹ میں چینی کا ریٹ بڑھا ہم نے کنٹرول کیا. آٹے کی شارٹیج آئی ہم نے کنٹرول کیا. جب بھی قدرتی آفات آئیں یوٹیلیٹی کے ملازمین سب سے آگے ہوئے. اگر کوئی کرپشن ہے اس کو سامنے لے کر آئیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان لوگوں کو چوکوں میں لٹکائیں. ہم کسی کا بھی دفاع نہیں کریں گے. جتنے چور ڈاکو ہیں پکڑیں ان کو. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ نہ پکڑیں, لیکن اس ادارے کو ختم کرنا صرف یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے ہزاروں ملازمین کے ساتھ ظلم نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کی غریب عوام کے ساتھ. میں آپ کو بتاؤں یہ کہتے ہیں پیچھے رہنا. ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے. ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے. ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے. ہم نہیں مانتے. ساڈا حق ساڈا حق ساڈا حق نامنظور. واپس کرو واپس کرو واپس کرو واپس کرو واپس کرو. نامنظور.